digo. Yo soy así. Así es como lidio con ello y estoy harta de tener que explicártelo. Sí, sí, ahora esta es mi vida y viviré en mis propios términos. ¿Qué acabas de decir? ¿Te pillo mal? Sí, me pillas muy mal. Te traigo los archivos que habías pedido. Ahora no. He dicho que no. No pretendía molestarte. No eres tú. Parece que todos estamos huyendo de algo. Yo lo hago. Te viste envuelto en lo del punto de control. Disparaste a esa mujer. Tranquilo. Habla conmigo. Es que parece que todo el mundo quiere opinar. Me enfrento a ello. A mi manera. ¿De verdad? Tú tienes tus problemas. No sé quién sería ese, pero parecía un capullo de campeonato. Sea lo que sea, podrás con ello. O dame la orden. Y yo me ocuparé. Jason. Jason, ¿estás aquí? ¿Qué coño? Creí que te había perdido. Creí que te había perdido. ¡Por ahí! ¡Vamos, la puerta! ¡Dame un puto respiro! ¡Se está abriendo paso! ¡Corre, fuera!
durado muy poco. Seguimos vivos. Pues no como otros. Lo que importa es que estás bien. ¿Debemos hablar? ¿Sobre qué? De nosotros. Debo saber qué hay entre nosotros. Si muero hoy, quiero hacerlo sabiendo qué soy para ti. Tenemos un futuro. Eric era bueno. Pero ha muerto. Rachel. No puedo perderte. Ni ahora, ni nunca. Es Jason. Está vivo. Hay que irse. Busquemos a Jason. He visto toda clase de mierda en mi vida, pero nada es comparable a esto. No parece que nos sigan. ¿Quieres que les esperemos o...? No te hagas el listillo. Vamos. ¿Es seguro volver por aquí? ¿Qué coño ha sido eso? Todo esto es culpa de Lady Bradshaw. Sabía desde el principio lo que había aquí abajo. Nos llevó hasta ellos. Hace un rato la encontré abajo, agachada sobre el cadáver de Van Huyten. Al darse la vuelta, vi que él ha cambiado.
Mi mano viajó al arma más cercana que pude hallar, la piqueta de metal de una tienda. La apuñalé con ella, atravesando su corazón. Al morir, gritos infernales reverberaron desde las profundidades, como si respondieran al repentino derramamiento de sangre. Sí, eso mismo. ¿Qué cojones es este sitio? ¿Qué es este infierno? ¿Es esto real? Nos están juzgando. Alá nos ha castigado por los errores que hemos cometido. Zen es todo lo que tengo en el mundo. Cuando mi mujer nos dejó, me volqué con él. Quería que tuviera todo lo que yo no tuve. Padre soltero. Eso es jodido. Lo es. Pero estoy muy orgulloso de mi hijo. Va a ir a Londres, a la universidad. Si no fuera como es. Esta mañana descubrí que Zen anda metido en líos. Le pedí a mi vecina que le dijera a Zen que estaba muy enfadado con él. ¿Será eso lo último que sabrá de su padre? Lo echo mucho de menos. ¿Tienes la conciencia tranquila? Este sitio. Seguro que vuelven. Te echa humo la cabeza. Estamos a la espera de que suceda algo. Quizá deberíamos tomar la iniciativa y dar el primer paso. ¿Qué tienes en mente? Entramos ahí y buscamos la forma de hacerles daño. Oye, pase lo que pase, estoy contigo. Puedo cuidar de mí mismo. Dudo. Te he visto luchar.
aquí es por donde deben de salir esas cosas. Eso creo. La pregunta es... ¿dónde coño están? Quédate cerca. No pienso moverme. Salim, por aquí. ¿Qué estás pensando? Este sitio podría llevar aquí abajo desde hace miles de años. Dios no hizo a estas criaturas. No. Puede que hayamos entendido todo esto al revés. ¿Qué quieres decir? ¿Y si nosotros somos los intrusos? Salim, mira esto. ¿Música? No suena a ninguna música que yo conozca. Bueno, quizá no sea música. Pero puede ser un... Ya has visto a esos hijos de puta, no son precisamente muy habladores. No deberíamos subestimarlos. Mira este sitio. Esas cosas son inteligentes. Este musgo lo cubre todo. ¿Es cosa mía o está vivo? Salim, mira esto. Es una de esas criaturas, pero más vieja. Antigua. No seguirá viva, ¿no? Tócala. Tócala tú. Cagado. Joder, ¿por qué poco? Gracias. ¿Has visto eso? Claro que lo he visto. La criatura estaba fosilizada. Debe de tener millones de años. Joder. Míralo. Mira la armadura. Parece sacado de la Biblia. ¡Joder! ¿Lo has visto?
Creo que está vivo. Es imposible. En este lugar, todo es posible. ¡Hostia puta! ¿Lleva vivo todo este tiempo? ¿Con solo media cabeza? Es el fluido. Habrá conservado la carne, el cerebro. ¿Qué hacemos? No podemos dejarlo así. Joder, ha tenido tiempo para acostumbrarse. Lo digo en serio. No. El ruido atraerá a los vampiros. Yo lo haré. ارتحت دلوقتي في موتك. Salim. Alguien se ha escaqueado del dentista. Ni un colmillo. ¿Lo ves? El hueso está roto en el lugar donde debería estar, como si lo hubieran partido desde dentro. ¿Qué quieres decir? Quizá no eran vampiros originalmente. Se infectaron. Salim. ¿Qué pasa? Creo que nos ha tocado el premio gordo. Sí. Entonces estoy pensando lo mismo.
culo! ¡Tengo algo para ti! ¡Yo te cubro! ¡Vete! ¡Joder, Nicky! ¡Has llegado como la puta caballería! Te creía muerto. No era mi hora. Me alegro de verla. Deme la mano. Me alegra que estés aquí. Este sitio... ¿Pero qué es este sitio? Necesitamos un plan. Les damos por culo a esos bichos y nos largamos. Buen plan. Sargento Kay, ¿qué nos queda? Tenemos 8 cargadores de 556, 3 granadas de 40 milímetros, unas pistolas de 9 milímetros. Hay 4 cargadores. Eso servirá. 2 granadas de fósforo. Y un bloque de explosivo C4. No es suficiente. También tenemos esto. Antigua, impredecible. Es lo que tenemos. Las espoletas no sirven, pero podemos detonarla con el C4. Esperemos que aún le quede potencia. Los vampiros salen de las crisálidas. ¿Habéis visto cuántas había en la cripta? Podrían ser miles. Pues las explotamos. Abrasamos a todos los capullos que podamos y vamos a la superficie. ¿Qué opinas, sargento? ¡Hurra! No pienso dejar que vaya armado. Ya hemos superado todo eso, señora. Estamos juntos en esto. Parece que nuestros amigos exploradores estuvieron aquí. Deberíamos investigar antes de irnos. ¿Estás seguro de que van a funcionar? Servirán. ¿Y tú cómo estás? Nada bien, la verdad. Debería haberlo dicho antes, pero siento la muerte de Eric. Gracias. De verdad. Rachel, yo solo... Tus manos. No es nada. Solo tengo frío.
por aquí. He encontrado algo. Está cantando. ¿Estás bien? Esto significa algo. Es un idioma hecho con acordes, escalas musicales, sónico. Mary era pianista. Ella lo descifró. Creía que los grabados representaban las estrellas. ¿Lo ves? Esa es Cetus, la ballena. Estamos lejos del cielo nocturno. Es un misterio. Según el diario, solo había una escala de sonido en el dispositivo. Pero Mary la estaba estudiando sola. Creo que podría haber otra. Tendrás que ayudarme. ¿Y qué hago? Esta consola es muy grande para una sola persona. Fueron pacíficas en su origen. Su idioma era musical. ¿Cómo no iban a sentir emociones? Y entonces se los golpeó la tragedia. Su enorme imperio se derrumbó. Su música enmudeció y se volvieron unos contra otros. ¿Qué ocurrió? Enfermedad, locura. Los transformó de arquitectos en asesinos. Fuera lo que fuese, los embruteció. Ahora les mueve el odio. Son animales, seres muertos, sin nadie a quien matar. Así que durmieron y esperaron. Nos esperaron a nosotros. ¡Mierda! Rachel, mira. Lo tiene. Está en su interior.
Lo siento. ¡Rachel! ¿Ves lo mismo que yo? Estos montículos son crisálidas. Miles de ellas. Si ponemos las cargas aquí, arderán todas. Mierda, se abren. Hay que moverse. Ya. Vale, escuchad. Ha sido una noche dura. Hemos perdido gente. Rachel ha muerto. Y el coronel. Pero ahora es el turno de nuestra revancha. Ponemos las cargas en tantos cúmulos como podamos y luego las detonamos a distancia. En cuanto exploten, nos vamos cagando leches a la salida. Y con suerte, no solo haremos barbacoa de vampiros, crearemos distracción. Debo saberlo. ¿Estás con nosotros? Lo estoy. Vale. ¿Quién va a poner la dinamita? A la mierda, lo hago yo. Estás loco. Vamos juntos. No, si bajamos muchos, somos más visibles. Toma el detonador. Si no lo consigo... Nick. Escucha. Las cargas. Detónalas si no lo logro. Pero no te emociones mucho con el gatillo. Mantente en contacto por radio a cada paso. Y en caso de que no haya señal. Lanzaré una ventana. Si la ves, activa el detonador. Ve rápido y con cuidado. ¿Me oyes? No lo veo bien. Ahí. Tiene uno delante. A su izquierda. Nick, más adelante se están abriendo las crisálidas. Aprieta el paso. Primera dinamita. Lista. ¿Derecha o izquierda? Derecha. ¡Vamos!
Hostia puta. La cosa se está complicando ahí abajo. ¿Por qué no sueltas el resto de las cargas y vuelves? Mire eso, tío. Menudo filón. Está muy lejos. Allá voy. Está siendo muy fácil. Oh, no. ¿Qué pasa? Hay demasiados. Es hombre muerto. Me cago en la hostia. Espera. ¿De qué servirá avisarle? No hay forma de escapar. Oye, ¿qué tal todo arriba? No lo va a conseguir. Déjale terminar. Ni siquiera se dará cuenta cuando pase. Despejado. Todo despejado. Qué alivio. Pongo las cargas ya. Hora de irse. Descansa en paz, Nicky. ¡Rápido! ¡Las cuerdas! ¿Qué pasa?
por nosotros! ¡Corta la cuerda! Aquí hay una salida. Estamos vivos. Estamos vivos, joder. Aquí Mailman 2-1 a Coyote 2. Probando, cambio. Aquí Coyote 2, te recibo. Preparando unidades de evacuación. Tiempo estimado 5 horas. Esperad, cambio. Improvisar, adaptarse y vencer. ¡Lo hicimos, joder! Wow, esto es increíble. ¡Cuánto silencio! ¿Esos pastores seguirán por aquí? Me vendría bien una birra bien fría. Debo volver con mi hijo. Estará preocupado por mí. Oh, no. Otra vez no. ¡Ya vienen! ¡A las cabañas! ¡Seguimos las salidas! ¡Los contendremos! ¿Cuánto tiempo tenemos? Tú dirás, yo no sé una mierda sobre el espacio. ¡Contacto!
¡Disparos! ¡Casi sin munición! Tiene que haber otra salida. ¿Esos son bengalas? ¿Dónde están las balas? ¡Joder! Usaremos lo que haya. Todo esto ha sido interesante. Tengo que ver a mi hijo. Salim, espera.
4, ¿habéis visto a los aliados? Ahí. Al habla Mailman 2-1. Os vemos. Todo despejado para evacuar. Un superviviente. Volvemos a la base. Libres se mantuvieron unos y cayeron otros. Nada mal. Has conducido a unos cuantos a la luz y otros han sucumbido a la oscuridad. Es el precio de la supervivencia. Uno que a veces terminan pagando otros. No puede haber reconciliación donde las heridas del odio son tan profundas. Una cita que representa al teniente Kolchak. Jamás aprendió a simpatizar con Salim. ¿A que no? Espero que nos volvamos a ver. Quizá escoja una historia un poco más hogareña la próxima vez, en un lugar donde puedas pasar la noche plácidamente. No padezcas. Sea donde sea, te resultará muy difícil marcharte. Hasta la próxima. Conoces la salida. Llegas tarde y estás hecho un asco. Yo no he pegado ojo. ¿Cuál es tu excusa? ¿Buen vuelo? Peli y comida de mierda. Muy estrecho. ¿Te metieron atrás? Junto al váter. Genial. El café no era malo. Y muffins ricos. ¿Leíste el informe? En el vuelo. ¿Qué tal están los de análisis? El grupo de investigación sufrió bajas, pero no fue un desastre total. Rascamos a unos cuantos del suelo. Pobre gente. ¿Y las entidades? Nada que hayamos visto antes. Kolchak Jason, teniente de las fuerzas de reconocimiento de marines. Lo mejor de lo mejor, ¿eh? ¿O eso nos querían vender? A ver, ¿cuántas veces voy a tener que repetirte la misma historia? Lo entiendo, pero el mando necesita saber las irregularidades. ¿Cuáles? Toda esta mierda era muy irregular. ¿Cómo? ¿Por qué te aliaste con un soldado enemigo? ¡Tú no estabas ahí, joder! ¡Nos estaban destrozando! ¡Me importa un bledo quien fuera! ¡Necesitábamos ayuda! ¿Y el sargento Kay? Nick no lo consiguió. ¿Así que cooperaron con un soldado iraquí ahí abajo? Guardia republicana. Ni más ni menos. Qué ganas de conocerlo. No hay nada, se largó. ¿Qué significa? Cuando llegó el equipo de extracción ya se había ido. Quizá ha cruzado la ¡Qué frontera. cabrón más rápido! Ahora entiendo su alianza con Kolchak. El equipo de análisis sigue extrayendo especímenes. Toda una carnicería. ¿Usaron dinamita? Ni idea de cómo la obtuvieron.
Qué lástima. Su testimonio era valioso. Es como Winterfell otra vez. Ajá. Ah, aquí tenemos al coronel King, nuestro genio particular. Sin duda encontró más de lo que esperaba. Estaban casados, ¿no? Sobre el papel, al menos. El informe indica que le dispararon. Están en guerra. Uno que muere normal. Todo nos lleva a Keylus. Confundió el templo con un depósito de armas. Sistema de mierda. No diría eso. Ha sido un descubrimiento. Ha habido suerte. ¿A esto lo llamas tú suerte? Dios mío. Apenas queda nada que identificar. ¿Has leído su perfil? Sí. Tenía futuro. Si no hubiera pasado esto. ¿Sigue en pie lo del domingo? Janet preparará estofado, así que sin duda. Jamás me acostumbraré a este trabajo. ¿Por qué querrías? Al menos este no fue a más. Un pequeño consuelo. Bueno, ¿qué piensas de esto? Lo que piense da igual. Lo único que importa es controlar el flujo de información. De puertas afuera, no ha sucedido nada. You want to know what it means to be a killer? Think of the most profound thing you've ever done. The most beautiful thing you've ever created. And I promise you, it's nothing compared to watching the life bleed out of someone. To see the fear in their eyes. To feel them pawing at you for release. To hear them pleading, begging. That's true art. That's what you have to be, an artist. I've left my mark on the world. Have you? The creature has powerful claws and fangs formed from hardened, unidentifiable tissue. Two of the incisors
appear grossly malformed and discolored. Blood is like nothing I've seen. We always like to base our stories in some sort of real-world truth, a piece of folklore or a piece of mythology. With vampires, obviously, there's so much to choose from cultures all the way around the world. So rather than pick one particular legend, we thought it would be fun to create a monster that ties all of those legends together in some way. So we had an idea for a creature that lives underneath the ground and emerges every few years. Our vampire is actually an alien parasite. It invades a host body. The creatures that you see in House of Ashes, the winged demonic creatures, were actually once an intelligent race of cosmic nomads traveling through the stars on this big generation ship. They somehow picked up this alien parasite and it ravaged through their crew, and their ship went out of control and crash landed into prehistoric Earth, where it was buried under the ground in what is now the Zagros Mountains. Being a parasite, this alien slug needs to find a host body, a living body or a recently dead one. Once it invades that body, it grows inside it, killing the host if host is still alive. And its tendrils reach out into the host's brain and hijack its central nervous system, sort of reanimating it. It then goes on the hunt for blood. It feeds on the adrenaline in blood. So in order to get the adrenaline pumping, it needs to terrify its prey. So it shrieks at them and drags the kill out until the blood is really, really pumping, and then it strikes. You keep lookout. Fuck! Look out for what? We wanted to show the viewer different forms of the creature by making them think that initially it's a demon, then they think that it's a vampire, and then finally the revelation that it's an alien. So just to explain where the parasites have come to infect some of our game characters, this shows a game character who's going through different stages, is infected, starts to affect the character, and there's a final look from that where the fangs are coming through the skull. So that's one of the developments of how our classic vampire is actually a host. Another example of that is an Akkadian warrior who's been taken over by the parasite, and again the fangs have come through, the vines are poking through the head. This human is now being taken over, his skin is dying, the parasite is trying to grow within. But we progress that into looking at the design on the alien demon, I call it. This had to have very unique elements that came through from the head design. So we've got a very animalistic head here, but also we've got the fangs. These fangs are coming from the parasite that's within, so the fangs are coming through. It's almost deforming the shape of the host. Oh, shit. What the fuck happened to your teeth, buddy? We refined that further to what is our final head, where the ear is part of the skull and it flexes open. A bit like a frill lizard, where the frill of the canopy comes out, our head is actually moving apart. And we've got illustrations that show that, where the head is dormant and is concealed, but then as it hears and wants to resonate, the skull expands open. And that then allows the creature to hear and pick up on anything within the environment. With characters, it's always good to base at least some of it on anatomy that we recognise, and that provides a foundation for the vampire. It's bipedal and human in its structure, but we've just changed things, tweaked them, made them a bit more alien. So, for example, the ribs joined together at the sternum to form a rib cage, but we've expanded it out quite a lot, and some of the ribs are fused together to make bony plates. It's just to suggest that it's had a very different evolution from a human. We tried a version with human-style legs, but in the end, we went for a dog-type leg. It just made it more creature-like and more threatening. And we added bird-like talons on the toes, just to give it some natural weapons and make it into a predator. We didn't want to focus too much on bat reference, because we were trying to steer away a bit from the classic bat-like vampire. We did go for 2 sets of bat-like wings. One of the shots in the game is of the vampire jumping down from above, backlit with its wings out in an attack pose. And when we saw that pose, we decided to add an extra set of wings attached at the hip joint. It just really helped that silhouette. The environment is very interesting because they can use not just the floor, they can fly as well. They can walk on the walls, but they've got claws. So imagine something really interesting in a cave where you've got creatures coming towards you, from every angle. I think that visually is something impactful and very interesting to look at.
and scary. One of the interesting parts is the finding of those nuances and details that really bring the character to life. How does it move? How does it behave and act? We had motion capture, and then we had the more traditional computer animation keyframing. On the motion capture side, there were a variety of different setups that we tested. We had arm extensions, and then we had various different leg stilts that our creature actor used. But what was apparent when filming this was that it really limited his movement. So in the end, we decided not to use any of that, and he just performed himself. Basically, this gave him the freedom to really express that physicality in acting and gesture. They react to sound like bats. They hear you. They hunt you. The vampires have these head plates, these bony kind of gristly structures on their heads that click and vibrate, kind of like a bat's echolocation. They're used to survey environments and to locate prey. We went through a lot of different iterations and we tried a lot of different things. Like I think I sampled keyboards and mouse clicks and then used a scooter fender and a wet trainer. And it made this organic, clicky, squeaky sound. And then I had a friend of mine, like in the States, take a taser to a bunch of meat and a bunch of like organic material, and it came out a lot more aggressive. It just sounded meaner. I got something for you! And then the biggest thing that we had was this little tiny drum and a rod with fishing line in between it. So when you twisted a rod, it made this clicking and popping sound. So that ended up being one of the main tonal layers for it. But none of them quite fit right. But once we put them all together and like layered them all together on top of each other, then it started to actually work as a holistic organic thing. Something entirely new to House of Ashes, which is a classic horror movie trope, is the vampire point of view shots, which we use a very wide lens and we use some perspective distortion on those shots, which helps sell the power and hunger of the vampires as they're chasing the soldiers, and it helps make the soldiers feel very small and very weak. And doing so, it also helps us as the player realise that these vampires are inhuman, and that when we're watching what they're doing, they're bouncing off of walls and they're climbing on the ceilings and flying. At any time in the game, the players could be running through an endless maze of tunnels, and we use very tight shots on these with a lot of handheld, a lot of tilt again, to emphasise this claustrophobicness and this tension and not being able to see what's chasing them. And it's in complete contrast then to later on in the game where we see these grand environments that they uncover, which could be a temple, a city, or things like that, that we have these wide shots that really sit still and just let the player soak in that environment. This is the most complex creature that we have ever animated in the studio. But the challenge is more than a challenge, is the fun to do it. Because it's not a real creature. You can push it in a way that you can use your imagination to make it more interesting. We're facing an enemy we know zero about. An enemy of unknown size on their home turf. Sucks to be us. When the queen bitch finds out about this, she's gonna flip her shit. Rachel and I, we know each other. Sir? The queen bitch you're referring to is his wife. Nice work, Hotshot. Ashley Tisdale, welcome. Now, Ashley plays Rachel in Supermassive Games' Dark Pictures Anthology's House of Ashes. All right, Ashley, what can you tell me about your character? My character, Rachel, is a CIA operative, and it is taking place in 2003 in the Gulf War, and she is on a mission to find chemical weapons, so she's pretty badass. Wow, this is your first time doing a video game. This is my first time, yeah. Wow, so how does that process compare to maybe the stuff that you've done, on camera before? I think that it's just very obviously a different approach to it. I do a lot of voiceover for animation series, so I would say it's more in line
with that because you're in a studio all day and it's like you and the script and then also like some of the other characters, but it's just like kind of going through it really fast versus, you know, one scene on a TV show or a movie could take like an hour to 2 hours. So you're constantly going through it. It's a really long process, but it's cool, it's different. You're wearing like heavy machinery on your head and it's like getting all of your facial expressions. So it's pretty crazy. You're gonna just be like completely like so muscular by the time you're done. Your neck will be. My neck is super strong. Yeah, the strongest neck ever now. Yeah. And how do you prepare for something like that then? I feel like the script, it's not maybe necessarily you're preparing for particular scenes, everything is so varied. How do you really kind of get ready for it? I pretty much, you know, obviously read the script beforehand, but I don't spend a lot of time on it like I would another script, like either with a movie or a TV, because it's the same thing of how I approach animations, is that I know when I'm here, I'm gonna be with the director and they're gonna have me do it like multiple different ways because there is multiple different directions the character can go. So if I were to fully prepare, I would maybe like put myself in this like, well, it's gotta be this way. And I wanna feel free to like be able to have them say, do it more sympathetic and do it more angry. And so I kind of don't fully prepare. I just know who the character is, and as long as I know the intention of what I'm saying, then I'm good. What is it? The guy who served me, I don't know. He was looking at me pretty strange. Probably doesn't get to see a woman like you around these parts very often, especially one that's showered. With any series or film, there's just that one linear path for your character, Yeah. and with this, you have the option of There's living out many the different multiple. arcs. Yeah, how do you kind of keep it all straight or keep a, you know, a continuity with your character through all that? Honestly, I don't even remember half of it. You know, I think it's just obviously relying on the director, and the guys at Supermassive, they're just really great at knowing where we are in the storyline. And so it's just heavily trusting them. And then, you know, just kind of knowing, yeah, that it's just gonna go. I can't, you know, like there's just so many different areas that it can go. And I could die in one of the things, and I could become a vampire. I can like live. It's just like, it's so crazy how opposite. It's got to be interesting too to think that someone's gonna like play you in a game, and then maybe you'll die or you'll live or you'll like the people will be in control of your future. I know. I think it's gonna be really crazy just seeing my face on like the character. You know, like that's gonna be so wild. It's so crazy how far video games have come. It's so much more cinematic and like the movies that it's pretty wild. It's like beautiful to watch, but it's gonna be crazy. Now, I guess we have a couple rapid fire questions that I'd like to hit you with as well. Okay, ready for this? Okay, so bitten by a vampire or buried alive? Oof. Yeah, bitten by a vampire. Oh, really? Well, then you get to live forever, so, you know. That is true. Okay, I never thought of that element of it. Things that you've shot so far, do you have a favorite scene? I think my favorite scene would have to be probably early on between Rachel and her husband. It's a flashback, and it's them in the car, and it's a moment in time that kind of changes everything. And what I love about it is that it really shows who Rachel was and how it changed her to become who she is today. There's just so much happening in the game that it's just like a moment where it's just like really kind of stripped down and one-on-one, and I think it's a really beautiful scene. What is it? The guy who served me, I don't know, he was looking at me pretty strange. You know, my sole objective, Rach, is to make you happy. Doesn't matter where we are or what we're going through, I'll always put a smile on your face. See? I told you. So how do you get into that? Because I feel like, you know, it's sometimes it's such a sudden change from one scene to the next. So how do you kind of really get into that moment so quickly? I think how we've done it is that we would start off with the earlier stuff. Okay. So it's kind of like you're building to the bigger pieces. And yeah, usually the end of the day, we'll have like the biggest stuff, whether that's us like screaming and fighting, because it obviously drains us and our vocals. So, you know, they know to kind of like have us do the whole like action stuff at the very end of the day. They're breaking through the perimeter. You got any bright ideas? Now's the time.
It'd be odd being like, okay, now we're gonna be sweet, and now we're gonna be screaming. It's and then hard you're to gonna go be dying, backwards. And then you're gonna be back alive again, and this is a touching moment, and you're gonna die. Yeah, and the first time it's gonna be like a strange experience, kind of going off on your own and acting out that kind of separate. Yeah, it's definitely a very interesting process to watch, and it's different from anything I've ever done. Has it been hard to navigate doorways with the camera on? Like, do you find Oh, no, I take them off right away. Okay. Anytime I can get a break, because it is a heavy thing, and so it's just like most of the time I'm sitting on the couch with it, like holding the helmet up, because it's like, you know, it's like a weight on your head. So yeah. it's pretty crazy. It's expensive equipment. You don't want to like bang it on a door frame. No. Well, now that they've got you in the game, they can put you in anything. I know. I'm so excited because I've never been able to play something like this. Yeah, okay. Well, that's good. Cool. Thank you.